IPF timo thani phajing tisrang salo not hangkor Ananda Motor Steno Tiprasa Malkung mothornai rokni bagai Indigenous Motor Worker Union mungoi ketal motha songta jakha Ananda hatiwo ketal mothani banati serika adong nitai de Borman te jati ketar mucungai pandano chengai rika dosta RD block ni BSC chairman Jirendra Riang songta jak pandawa Sinichi constituency ni MLA Prem Kumar Riang koklamna rakthani BJP te IPF te ketha jahapang haipano Malkung mothornai rokni bagai union juda khajak tongnai hini saka BJP hapangni phajing tipo Malkung mothornai rokni bagai BMS mungoi motha khajak tongo abo haino IPF ti Malkung mothornai rokni hamkrani bagai wansugoi Indigenous Motor Worker Union motha khajak kahani saka ট্রেড ইউনিয়ন বা যে কোনো সংগঠন বিনিকেহা আইন এবং নিয়ম নীতি দङ এই আইন এবং নিয়ম নীতি সম্পর্কে সংগঠন যারা তাঙে দंनाय যারা নেতৃত্ব রি দंनाय নবগঠন আজকে যত কম বেশ বুঝাওয়া ব্রিফ কিয়া হয়তো কম বেশ যত সালেম ছিলেন রনিক চাও आं साना नायनाय जों जेकुनो दायित्व न जेकुनो सामुनि दायित्व जखन स्वीकार किए लानाय स्वीकार किए लामनि लगे आबुनि कर्तव्य न पालन नम्बर 1 शुद्ध अबया जेकुनो सामु तांजाथु संगठन पलिटिकल NGO जेकुनो व्यक्ति जेकुनो सामुनि दायित्व याचागि लामनि लगे बिनि पारफरमेंस एवं बिनि सामु आउटपुट दिबिना आरो जागाव जों इंडिजिनास मोटर वर्कर यूनियन के मा पोजिशन अब जों भारतवर्षनि गणतंत्र हाव जे त्रिपुरा हा खबिया ये थमो दिबाय प्राय 71 वर्ष এই 71 বছর পরেও প্রথম 2018 IPF सरकार खाइपाइए इंडिजिनास मोटर वर्कर यूनियन के यूनियन बा संगठन खानी साहस और साहसनि लगे लगे कार्यकरी खेलना और कार्यकरी खेली थांगे अनेक घात प्रतिघात सृष्टि किन्तु जों इंडिजिनास पिपल और जों माथा मत खेया कम्प्रमाइज खेलनाय केनना अब जेहेतु IPF टी ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन बा एलाइड अर्गेनाइजेशन के IPF टी बिदि एकटाइनो मुद्दा जे जों थैथौ थांथौ दिनै এই 19 दफा जनजाति न बुकुमबारा न जों फिउ इबाव संविधाननि द्वारा मुताबिक आंदोलन खेये न गणतांत्रिक पद्धतियाव एडिसि एलाकानो त्रिपुरा लैंड नामनाय जों आंदोलन कार्य हिंतियो ए मोटर इंडिजिनास मोटर वर्कर यूनियन शामिल और जगह जों बाहायके BJP बा CPM जेकुनो पलिटिकल पार्टी फैबा चुमरावै थांनाया एवं बदि ट्रेड यूनियन रावके जेकुनो सरकार फायगांके और सरकारनि अंडरटेकिंग नि के संगठन बदि लगन मा थांनाय किन्तु जों इंडिजिनास मोटर वर्कर यूनियन जों मावनाय आरो जों आगनि दिनिकाव किन्तु जोंनिया जेहेतु कोalition सरकार दङ जों ए कोalition सरकाराव जों BMS जों थांनाय आं BMS मिटिं थांया এবং তিনি যারা থেকে আমি ইনভিটেশন দিয়েছিলাম আর এই BMS তো আমার না আমি যাব কেন আমি IPF টি রাজনীতি করি আমি সরকারের পক্ষ থেকে যদি আপনারা ইনভিটেশন করি তাহলে আমি অবশ্যই অ্যাটেন্ড করব ওখানে BMS মিটিং হবে আমি বি अवेलेबल টু দ্যাট आरो बार-बार SDM रेबो थाया आरो थांखां गाव मा सानो ओंखाम गाव 9 सेन्चुरि ओंखाम मा गाव सानो आइजे तानाय सुइफब रिदमाय आरो पुलिस कले थाया आइनि संगठन आइनि जाति गोष्ठी तांगे आइनि जाति गोष्ठीनि साथे तां थांनाय तांमाया को केन आइनि जाति गोष्ठीनि साथे माने आइनि जाति गोष्ठीनि आम सत्रौबा आइनि जातिनि आइडेन्टिटी आइनि जातिनि सोशियल इकोनॉमिक कल्चर जे हासाकानि मानसिना आबसानि शत्रु आबनि फाइट आंखयो आं ताबो SDM DM अफिसाव ए सिटो खातु BJP नो MLA सामुताना थायो गभर्नमेंट डेवलपमेंट के थानाय
সামুনো কাহাংখে তানি নামাই সমস্যা ফেরাই নেব সমস্যা ছাড়াও কোনো সামুন কোনো সামুনের जों সময় নখংনি তাং সামুন হইতে যে কোনো সামুন সমস্যা ছাড়াও সামুগ্রী আবনো যেন সমাধান না খেলাই এই সমস্যার বিষয়টি না সামুন তাঙ্গে जों সমাধান না খাই যে তিনিও তাইসি স্কাম বক্তার সাথে এই ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা আইপিএফটি মানে 6 শিডিউলের আদর্শ কি সেপারেট স্টেট দাবিও 2009 ni 4 তারিখ মাসে আপে ফেমনি উকলাব এবং যত ট্রাইবাল বেসড যত পলিটিক্যাল পার্টি তংথো আঞ্চলিক তংথো বা ন্যাশনাল ট্রাইবাল তংথো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি কিন্তু নরো ফলো খেলাই দি আইপিএফটি ফেমাওয়ে দং কিছুটা চেঞ্জ না তাও সিপিএম র কব্র বৈষ্ণবান রিও আগরতলা খ আগে তো তোমবা করতে হবে দিতে হবে হ্যাঁ এই সেই সময় তাও মারি নাই মাখাই নাই হ্যাঁ মামনা আবো বো আইপিএফটি নি আবো করছে অর্থাৎ বড় না যেতনো জায়গা সম্পন্ন এখানে শিক্ষা চলি না